السلام عليكم الزول الفلاوان، سمحوا لنا على الروطار. الحمد لله راكم بخير. اليوم السبت 14 اكتوبر، رانا في مدينة نوي. نرجعوا البلاصة اللي بغاو يقتلونا فيها في نوي سور سين، امام البيت تاع السرقة وتاع القتال تاع سعيداني. وعلى بالكم باللي هذه بلادنا نبغوها بزاف، نحترموها، نحترموا الشهداء الله يرحمهم، نحترموا المجاهدين، بصح ما نحترموش هذو 40 سراق و40 قتالين اللي ما يحوسوش يعني يسيبوا حل سياسي اقتصادي مالي اجتماعي في الجزائر. Ça nous ne l'accepterons jamais. Jamais, jamais, jamais. Et c'est très important que ce monsieur qui a voulu me tuer, هذا الإنسان بغا يقتلني، ماشي بغا يهضر معايا، بغا يقتلني. Il ne voulait pas débattre. C'est un criminel. C'est un criminel. C'est un criminel. Et il faut que la France ce sont des assassins. مرحبا بكم، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة، يبارك فيكم. فوالا الله يسلمكم. لا voleurs de l'argent des malades, voleurs de l'argent des chômeurs, voleurs de l'argent de Harraga, voleurs. C'est pas l'argent de n'importe qui, c'est l'argent du peuple, des malades, de ceux qui sont dans le besoin, ceux qui meurent de maladie. On leur récolte de l'argent. Vous le prenez, vous croyez que c'était de la débrouille, vous croyez que c'était de la malice. C'est du vol, des vols de ceux qui sont dans la misère. Vous voulez jouer les riches. Des voleurs, vauriens, traîtres, des voleurs, assassins, voleurs, assassins, 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 assassins. Pardon, excusez-moi. Bonjour cher monsieur, est-ce que vous pouvez me dire un petit mot? Est-ce que vous savez, donc je me présente, je m'appelle Rachid Nekaz, c'est moi qui failli être tué ici donc vendredi dernier, et nous militons, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez-moi. Et vous savez que vous avez un voisin ici qui a tenté de me tuer, j'ai le nez cassé, j'ai l'oreille droite qui ne fonctionne plus définitivement, et cette famille est une famille de voleurs en Algérie. Et non seulement c'est des voleurs, mais ils ont essayé de me tuer. Voilà. Comment, en tant que voisin de ces criminels et de ces voleurs, vous réagissez suite à ce qui s'est passé vendredi 6 octobre ici? Vous avez porté plainte? Oui, il a porté plainte, monsieur Nekaz. On vous laisse, monsieur, on vous laisse, monsieur. J'aimerais avoir votre avis en tant que voisin de ce criminel. Ce qui s'est passé, racontez-moi votre version, si vous voulez. Alors, à chaque fois que j'organise avec les militants ici présents une manifestation, je fais toujours un live la veille pour inviter donc les militants qui sont toujours pacifiques à venir manifester contre ce voleur, parce que ce monsieur était responsable du premier parti algérien. C'est un parti qui a fait la révolution pour avoir l'indépendance de l'Algérie, et on s'est rendu compte depuis un certain nombre d'années, qu'il a volé des biens qui appartiennent au peuple algérien pour l'investir ici à Neuilly sur Seine de façon qui est totalement frauduleuse. Et c'est la raison pour laquelle l'année dernière on avait organisé cette manifestation pour nous opposer à ce personnage qui fait honte au peuple algérien et à l'État algérien. Et on s'est rendu compte la semaine dernière que ces personnes-là non seulement étaient des voleurs, mais étaient même prêts à tuer pour qu'on cesse ces manifestations. Et c'est la raison pour laquelle donc nous avons décidé de poursuivre ces manifestations de façon hebdomadaire jusqu'à ce que ce monsieur soit entre des barreaux jugé et mis
en prison. Et on se rend compte qu'il est toujours en liberté, et c'est la raison pour laquelle on voulait avoir votre avis en tant que voisin de ces criminels. Moi j'ai votre version, j'attends que la justice, si vous avez porté plainte, je pense qu'il va y avoir des poursuites. Tout à fait. Donc, mais normalement, voilà. vous savez, j'ai eu 15 jours d'arrêt de travail, plus 10 jours. Normalement, ce monsieur aurait dû être en mandat de dépôt, c'est-à-dire en prison. Il y est toujours pas. Pourquoi il n'y est pas? C'est la question qu'on se pose Bah, oui, là, tous. c'est une question qui Voilà. pose. Apparemment, les autorités françaises, j'aimerais dire, font du favoritisme. Font du favoritisme. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que citoyen? Je pense que si c'est vrai, c'est grave. Maintenant, moi, en tant que voisin, je ne vais pas... Vous avez un avis, vous avez un avis. Ah, j'ai un avis que si ce que vous dites est vrai, c'est grave. Bah, vous avez des caméras ici. Ah oui. Vous avez des caméras dans cet immeuble. Ces caméras ont été visionnées. Ces caméras ont été visionnées par la police. Moi, la version que j'ai, c'est Oui. que des gens sont rentrés dans l'immeuble. Des gens? Une personne est Il n'y rentrée. a que moi, il n'y a que moi. Oui. D'accord. Donc déjà, ça, c'est important quand même comme fait. Bien sûr, je vous le dis, tout à fait. Je le dis de façon ouvertement, publiquement, je l'ai dit même à la télévision. Tout à fait. Je suis rentré tout seul ici pour faire un live, pour être sûr que M. Saïdani habite toujours ici, avec sa société qui s'appelle SCI L'Olivier, c'est-à-dire Société Civile Immobilière L'Olivier. Donc c'est une adresse professionnelle, ce n'est pas une adresse personnelle. Donc je vous écoute, on vous écoute. Non, mais j'ai rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Vous voulez me faire Votre dire avis que c'est simplement? pas bien que... Non, non, pas du tout, juste avoir votre avis en tant que voisin, c'est tout. Voilà, mon avis, vous l'avez. C'est pas, il y a des choses qui sont pas normales. Oui. Est-ce que vous avez visionné les vidéos? Ah non, c'est pas visionné. Ah ben, essayez de Est-ce que le la syndicat regarder. est-ce que le syndicat des copropriétaires a visionné les vidéos? Moi, les personnes du syndic m'ont dit qu'ils ont vu quelqu'un pénétrer Oui. à l'intérieur de l'immeuble. Oui, tout à fait, absolument. Ce qui Je n'est pas non confirme. plus normal. Je confirme. En quoi c'est pas normal? Il n'y a pas eu d'infraction. Il n'y a pas une porte qui a été forcée, est-ce que je sache? Non, mais ça veut dire que vous avez le code de l'immeuble. Pas du tout. Je suis rentré avec un de vos voisins, tout simplement. Voilà. Voilà. De façon tout à fait naturelle et amicale, et sans aucune intention malveillante ou avec une intention négative par rapport aux habitants de l'immeuble. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière aussi, sans aucune difficulté aussi. Voilà. En aucune manière il y a eu infraction, et en aucune manière il y a eu violence. La violence a été plutôt du côté de votre voisin qui, si la police n'était pas intervenue, à l'heure où je vous parle aujourd'hui, je serais déjà mort. Donc Donc la police est quand même utile. bien sûr qu'elle est utile. La police est très utile. Vous savez, nous sommes républicains. Nous sommes partisans de l'ordre et nous ne sommes pas partisans de la violence, comme celle qui a été utilisée par un de vos voisins qui est aujourd'hui un véritable criminel. Moi, je pense que vous êtes rembobbiné, monsieur. C'est sûr pour le vérifier. Vous êtes rembobbiné par ces gens-là. Non, non, mais il donne son avis, il donne son avis. Vous avez une autre version. Il donne son avis. J'ai une autre version, j'ai une deuxième version. Exprimez-vous, hein. Vous savez, excusez-moi, vous savez, ici, personne... Disponible sur internet. J'irai regarder ce soir. J'irai regarder ce soir. Non, non, mais là, je vais pas regarder dans la rue. Je vais pas regarder dans C'est la la vraie version là. Regarde sensibilisé d'un certain niveau. Et Non, des non, mais fois, je pareil, visionnerai. se comporte de cette manière, franchement. Je visionnerai cette. Personnellement, Vous l'avez pas j'aimerais visionné avoir un voisin pareil. Non, j'ai pas visionné. Vous l'avez pas Pourtant, visionné. j'ai été mis au courant hier soir. qu'il y avait- Ah, c'est tout. Excusez-moi, laissez... Oui, non, mais je vois bien qu'il y a eu des faits. Maintenant, sur le pourquoi du comment, je vois qu'il y a deux personnes qui ont un contentieux. Je vois que la police a fait son travail de vous séparer. J'espère. Maintenant, Oui, bien sûr, on tient à remercier d'ailleurs. qui a tort, qui a raison, s'il y a un acte de justice. Bah, il y en a un qui a failli mourir et l'autre, il est en liberté. Quand il y a du Pour moi, sang, monsieur, il il est quitte au pas. chaud, Il là. sort Pour pas. moi, c'est pas ce qui va donner tort ou raison à quelqu'un. Ah bon? Donc vous acceptez le principe de la violence? Non, Est-ce que vous rejetez la violence ou pas? oui, mais je vois qu'il y a des faits. Non, non. Après, est-ce que me baser seulement sur ça pour dire qui a tort, qui a raison? Déjà, c'est pas à moi de le dire. Oui. Non mais vous, en tant que citoyen Mais je peux français avoir et en un tant avis, que mais copropriétaire, est-ce que vous condamnez ou pas la violence? La violence. Oui. Vous la Mais- condamnez? Oui, C'est mais déjà une bonne chose, ça oui, nous rassure. Mais c'est pas ça qui va me donner. Moi, je suis pas juge. Non, c'est juste ça, Je vais déjà pas pour la avoir- violence. J'ai pas toutes les preuves, donc voilà. Non mais vous avez des caméras. Non, mais je vous ai dit mon Vous avis. n'avez pas vu les caméras, vous m'avez dit. En Non, tant voilà. qu'humain, vous condamnez la violence. Oui, mais je vais pas vous faire mission. Moi, je vois, d'après votre réaction, la guerre, c'est pas bien. vous avez la entendu la violence, chose c'est pas à bien. l'envers, les choses à l'envers, je pense. J'ai entendu une version, j'ai une Quand deuxième on voit- version. Quand on voit du son, et si l'État l'intervient, s'il y a du son, il intervient. Le monsieur, normalement, il ne quitte pas le mandat dépôt. Le monsieur, il sort. C'est quoi ça? Ici à nuit, ils cherchent la tranquillité. J'ai Ils travaillé cherchent avec la ma société tranquillité. 10 ans ici. Ils La n'acceptent plomberie. pas les. J'ai travaillé Je viens de Villetaneuse, monsieur, me dites par les Villetaneuse, ouais, 93. Ici à Neuilly, J'ai grandi au Bervilliers. je sais. Ici à Neuilly, ils cherchent la tranquillité. Un voleur algérien qui a venu acheter ici, Il a de l'argent.
l'argent du peuple algérien. Et nous, même les locataires ici, ils ne sont pas d'accord. Il vient de vous dire qu'il a de l'argent. Vous savez que c'est un fonctionnaire de l'État algérien, vous savez ça? Non, je ne sais pas tout justement. Ah, très bien. Ah, très bien, très bien. Là, j'ai un rendez-vous, je dois aller. Très bien, parfait. Voilà. Il a un salaire de 2500 € par mois. Est-ce qu'il peut acheter un appartement d'1 million d'euros ici? Non, non. Moi, j'ai pas un salaire extraordinaire, j'ai le soutien de ma famille qui m'a permis. Donc, je peux pas dire, je veux pas donner juste. C'est pas une famille de milliardaires. Il a la caisse algérienne, lui, par contre. C'est la caisse algérienne. C'est bien servi de la caisse algérienne. Juste pour schématiser, lors des faits, quand il s'est fait agresser M. Nekez, imaginons vous avez des enfants, et à ce moment-là, ils rentraient de l'école, ils assistaient à ce spectacle. Et en l'occurrence, c'était les enfants de ce monsieur. Ah, même pas, on parle pas d'enfants là. On parle du bonhomme. Il Oui, fait mais le deux monsieur- fois la taille de Nekez. Et puis là, on avait affaire à une SI. S'il y a des actions en justice en cours, si vous avez l'air d'avoir des preuves, d'avoir un dossier, je sais pas. On fonctionne toujours avec des preuves, cher monsieur. Vous savez, si on vient ici vous embêter, c'est parce que vous avez un voleur comme copropriétaire, monsieur. Oui, mais alors pourquoi passer à une étape supérieure? Parce que la justice a étouffé tous les dossiers au niveau de ce monsieur. On a porté plainte contre ce monsieur en Algérie le 2 novembre dernier. La plainte a été rejetée. Puisque la plainte a été rejetée à Alger, nous avons décidé de continuer nos manifestations ici contre ce voyou et ce délinquant que vous avez comme voisin. Aujourd'hui, il réside officiellement en France. Il y a des gens qui meurent de cancer. Continuez vos actions. Mais... Très bien. Toutes les semaines, nous allons continuer nos actions. Toutes les semaines. Voilà, on voulait vous avez que... le droit de manifester. Tout à fait, absolument, tout à fait. C'est un droit constitutionnel, tout à fait. Tout à fait. Je peux vous laisser? Oui, bien sûr, je vous en prie. Merci pour avoir passé ce moment de dialogue avec nous. Merci beaucoup. Saïdani, assassin! Saïdani, Assassin! Saïdani, assassin! Saïdani, Assassin! Assassin! Saïdani, Assassin! Saïdani, Assassin! Saïdani, Assassin! Saïdani, Assassin! 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 Saïdani! Assassin! Assassin! Saïdani! Saïdani! Et le premier étage aérien. Assassin! Assassin! Mais premier étage à droite. Voilà, هنايا. يعطيك الصحة. سيداني! 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 Saïdani, Il y a un criminel dans cette résidence et ce criminel est protégé par la justice française. Il est protégé par la justice française et par la justice algérienne. يا الشعب الجزائري لازم تفهموا باللي لو 2 نوفمبر اللي فات قدمت الشكوى في العدالة الجزائرية وصافي شهر باللي هذيك الشكوى قالوا باللي غوجوتي يعني النظام الجزائري والعدالة الجزائرية راهم فاسدين وراهم يحموا في انسان سراق وانسان قتال. كان 40 سراق في الجزائر و40 قتالين والشعب الجزائري ما يقبلش باللي قتالين وسراقين
يحموا في الجزائر ويحكموا في 4 مليون جزائريين. واش رايك خونا الفيز؟ يا خونا رانا وراء رشيد نقاز وما راناش سعدانين. لي 40 فولور وهذه ليكم يا الشعب الجزائري. حنا رانا معاك هنا، وهادو ال 40 سراق والله ما نطلقوهم، ومن أعان ظالما سلطه الله عليه. إذا رضيتوا بهذه السرقة لكم تشوفوا فيها، هذه السرقة لا رضيتوا بها لكم تشوفوا فيها، حنا ما نرضوش بها. هنا باش نوريكم الشعب الجزائري، هنا جي travaillé avec ma société 10 ans à Neuilly. C'est le plus riche quartier. Saadani, il prend un logement avec 3 millions d'euros. 3 millions d'euros 3 millions, 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est l'argent, 1 million d'euros. حنا نوضو à 5 heures du matin. À 5 heures du matin. باش نخدموا، صافي لونطون رانا هنا. والله ما نشرو هنا. فيق يا الشعب الجزائري. أنا نساند في رشيد، راه عنده موقف، راه يوري السراقين هنا. رانا مساندينه. الله يبارك. وانتوما لي 40 فولار والله ما نخلوكم لا هنا لا في اوروبا لا في، والله ما نخلوكم. وهذا نداء للتلفازه المغاربيه تاعنا، للتلفزيون المغاربيه. رانا تو لي زالجيريان مساندينكم. لازم حنا من حقنا كدي زالجيريان توروا هاد المواقف، توروهم رانا ضد السرقة، توروهم توروا من حقنا. المغاربية التلفازة الوحيدة اللي تقول أنا راني معارض هذا النظام، لازم توروا كاع هادو لي مانيفيستاسيون اللي رانا نديروهم. راكم من بعيد بالتلفازة لازم توروا الشعب الجزائري. حنا رانا نجو هنا نخلوا أماننا، نخلوا والله لا عندنا صامدين نريحوا فيه. كاع لا سومان نوضو 5 دي ماتان، وعندنا دي فاكتير، عندنا رانا نجو هنا نساندو في رشيد. انتوما التلفازه المغاربيه اللي يتبع فيكم الشعب الجزائري، انا باغي نقول لكم نداء منا قلتها لكم، لازم تساندوا هاد المسيرات. ماكم تساندوا في رشيد، راك تساندوا فينا. هنا الشعب الجزائري عندنا حق، وراوها في التلفزيون، ما خاسرين والو. كل سيمانه توروها في التلفزيون. هاد المسيرات ضد لي فولا خيال، ما يحبهم لا ربي لا عبده. ربي يقول لك ما يغير الله بقوم حتى يغيروا بانفسهم. الا انتوما ما تغيروش المغاربيه بالتلفازه بالاعلان تاعكم، بايصرى لكم كيما التلفازه راه شات تيفي اللي راحت في لوبلي. كان التلفازه كيفكم افري لي بارتي دو نوبلي. مادامكم راه عندكم من بوبيلاسيون في الجزائر وراهم يستغلوا، وروا لهم السراق، وروا لهم هذا السراق اللي راهم الفلوس تاع الجزائر 1 مليون دورو. راني نخدم حياتي بلا سوسيتي 1 مليون دورو حياتي. à 5 heures du matin والله ما نشري. بارك الله فيك. Il faut dénoncer aussi un point. Voilà, bravo. Il y a un point qui est très important qu'il faut dénoncer, hein? La complicité des autorités françaises. Hein? Comment se fait-il que ce gars a pu acheter un logement à 1 million d'euros alors qu'un citoyen normal, 1000 euros, comment il a pu sortir cet argent? Donc il y a une complicité des autorités françaises. Ça aussi c'est un point qu'il faudrait débattre. يعني فرنسا هي راهي تحمي هذو السراقين. La France elle est derrière tout ça. Bien sûr. S'il n'y avait pas le soutien de la France, il n'y aura rien, ils ne pourront pas. C'est normal. Il y a Trafquin, ils ne feront rien. Parce qu'il y a des gros intérêts. Ils disent qu'il y a 1000 milliards qui sont disparus, il y a 1500 milliards. 1500 milliards, il n'y a pas de milliards. S'il vous plaît, un cercle Élysée, تفضلكم. مرحبا بكم كاع. Le cercle d'Élysée, s'il vous plaît. هيا بري, s'il vous plaît. Attendez. On fait un beau cercle. الشعب الجزائري راه يشوف فيكم كاع. ان بو سيرك سيل بوبلي. لو سيرك ديليزي زيرو ديليزي من فضلكم. ارواحوا مرحبا بكم ارواحوا. Juste une chose, pour les Inch'Allah ya Rabbi, tous les Algériens, كونوا رجال. Pour une fois, التاريخ يكتبنا. بويكوتي les médias algériens parce que هما هذاك اللي يذبح الخروف، هما شادين الخروف والاخرين يذبحوا.
laissez-les vos différences, des petites différences comme ça, de côté. وكونوا رجال شوفوا شحال رانا شوفوا. On est 8 millions. 8 millions. 8 millions. عيب ودراهم كم. يجيز كي 1000 مليار. صغيرة تتغلب على فئة كبيرة. 1000 مليار. سي فري. راني أروح يا ولد الناس يا جماعة أروح لي أنا في الوسط. أروح سي جمال. الفئة الصغيرة تتغلب على الفئة الكبيرة، هذو كاع البركة فيهم، ميم كاين 8 مليون ما حبوش يجيو، البركة في هذو كاع. إذا شاسوا فولور. السلام عليكم. Les médias, les journaux algériens qui dénoncent rien parce que هما اللي حاكمين الضحية، هما يذبحوا هما شادين الشعب كما هكذاك، ما يقولوا والو، ils disent rien, ils disent qu'il y a 1000 milliards qui ont disparu, il n'y a pas 1000 milliards, il y a 1500 milliards. واش نسالوا فرنسا 1700 milliards des crimes de guerre, les bateaux au nord là qu'ils ont fait leur fortune, leur civilisation, elle est bâtie sur l'argent des Algériens. Bien sûr qu'il n'y a pas celui qui tape dans la sur le bureau comme ça, ils disent notre argent. Il n'y en a pas. Il n'a pas reconnu Il y a 1700 milliards. Ils فرنسا. ما تهضروش في رحبة s'il vous plaît. C'est des bateaux au nord en argent qu'ils ont pris, qui دخلوا للجزائر, ils ont bâti cette civilisation. Et nous, c'est les séquelles, c'est le reste de l'occupation. Et la France, elle continue à soutenir l'Algérie. Ça a toujours été comme ça. Et là, elle va les soutenir jusqu'au bout parce qu'il y a des grosses sommes, des milliards. Il s'agit des milliards qu'elle joue avec. Des lingots d'or. Il y a 200 des lingots d'or اللي سرقوهم en 1962. l'indépendance, l'indépendance داوهم. Trésor de guerre تاع الFLN. سي صح خويا رشيد. صح خويا. ومكتوب وكاين الارتيكل عليهم كاين الارتيكل عليهم ايزون لي زاكور ديفيون مسنيين كلش في لي زارشيف لي بيان دي الجيريان لي لا فرونس كي a volé. قلتوا باكاك ناس تسمع كاع. مي ما كاش وين راهم؟ Il n'a pas reconnu. خافوا ينوضوا. 1500 milliards واش نديروا بها؟ واش نديروا 48 ولايات تعطي كل واحده برك مليار واش نديروا بها؟ ما كاش حراك، ما كاش مرضى هذيك اللي يمولهم هذيك واحد مشوه، واحده ترد زيت في السبيطار تموت. لازم نجيبوا لهم ان شاء الله خويا. انا عاود مي التيشيرت دو ساتان سيت écrit voleur, hein. C'est pas parce que voleur et assassin. انا واش بغيت نقول qu'est-ce que je veux dire سمحوا لي depuis l'indépendance de l'Algérie, en réalité c'est pas une indépendance, on n'a jamais eu l'indépendance, c'est la France qui est derrière tout ça. Ok, j'espère que le peuple algérien soit solidaire. Alhamdulillah, يعطيكم الصحة كاع. بارك الله فيكم. Chaque samedi on aura d'autres et de plus en plus. تيدخلوه الحج ان شاء الله. ان شاء الله. في الدار، الدار في داره. الأودو سي لابان ماهوش في الدار سي تاع أودو تاع الشعب الجزائري دار تاع السلطة. وانا ce que j'aimerais savoir et ça c'est très important, s'il faut qu'on se présente, je ne sais pas si quelqu'un du ministère qui s'occupe de ça, comment se fait-il, comment ils autorisent ces gens-là à transférer des sommes colossales d'affaires sous quelle politique. فرنسا تبغي دراهم تاع البترول وتاع الغاز تاع الجزائر، هذا هو المشكل. في بورصة تحديث السراقين والقتالين. فرنسا سرقة. La France elle est complice. La France a bien le FLN. La France elle est complice parce qu'il y a encore la 1 million ou 2 millions d'euros pour voir ce que j'ai 1000 euros pour un déjà dans des millions qui passent de donc je pense qu'il faut être solidaire, il faut faire chaque samedi.
On va voir. Déjà, ça a commencé. Il paraît qu'ils ont fait une pétition, les voisins. Il y a un seul qui n'a pas signé la pétition, c'est son cousin, parce qu'il y a un cousin qui a été là. سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ داروا لا بيتيسيون اللي هنا لا يخرجوا سعيد هاني بلا ريزيدونس هذه. هي متربيه. واحد برك ما بغاش يسجل. فهمتوا اللي جابوه هنايا في لا ريزيدونس. سعيداني ديكاش 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 واش تحكي لنا هذا القتال كيفاه مازال في الدار وما راهوش بالحبس بوركوا؟ السلام عليكم. Je salue tous les Algériens, toutes les Algériennes. L'équipe de NDCI se font en comble et je salue tous les gens qui sont de bonne foi contre la corruption et contre les agressions. Moi je dis que les gens, les responsables d'Algérie, surtout les responsables du FLN, ils aiment bien que leurs enfants habitent chez l'ennemi maritime. Alors qu'ils aiment bien que leurs enfants habitent en France. Ça, c'est quand même une énigme, d'une part, et d'autre part, regardez comment la France, elle défend quelqu'un qui a l'agression physique et qu'on l'a vu en direct. Et heureusement, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas de... خلوا الناس تعترف هذا. اي اسمح لي تفضل خويا. نشوفوا اللي راهم في البلاد، اللي راهم في لاميزير، اللي راهم في الجبال ما عندهم ما ياكل، خبزه ما كاش، الماء ما كاش، ما كان والو. لازم نجيبوا لهم حقهم ونجيبوا حق لينا ونوليو للبلاد ونوليو برضيت. ان شاء الله خويا ان شاء الله. تفضل خويا. انا هاو j'ai mis le t-shirt de Saadani mais c'est écrit voleur hein, c'est pas parce que hein هاو مكتوب voleur et assassin. Et assassin. انا واش بغيت نقول qu'est-ce que je veux dire depuis l'indépendance de l'Algérie, en réalité c'est pas une indépendance, on n'a jamais eu l'indépendance, c'est la France qui est derrière tout ça. OK, j'espère que le peuple algérien soit solidaire. La preuve, alhamdoulilah, rana djina اليوم, ou j'espère que chaque samedi on aura d'autres et de plus en plus. يدخلوه الحبس ان شاء الله. سمعت ان شاء الله يدخل الحبس. بس راه في الدار القتال راه في داره. دار الشعب الجزائري. هذا يطلب القبائليه اوثول سي لابان ماهوش في الدار سي اوثول دار تاع الشعب الجزائري. دار تاع السرقه. وانا ce que j'aimerais savoir et ça c'est très important, un beau jour s'il faut qu'on se présente, je ne sais pas c'est quel ministère qui s'occupe de ça, comment se fait-il et comment ils autorisent ces gens-là à transférer des sommes colossales là sous quel préjudice. فرنسا تبغي دراهم تاع البترول وتاع الغاز تاع الجزائر. هذا هو المشكل. La France elle est complice. La France elle est complice. Voilà. Complètement. Hein? Non, la France elle est complice parce que c'est elle qui gère encore l'Algérie. خرج 1 million ou 2 millions d'euros comment واحد مسكين شعبي 1000 euros يقولوا له منين جبتو وهذا جاب je sais pas combien de millions il passe inaperçu. وهذا الدراهم تاع الشعب الدراهم تاع الجزائريين ماشي تاعو. Donc je pense qu'il faut être solidaire, il faut venir chaque samedi. On va voir. Déjà ça a commencé, hein. Il paraît qu'ils ont fait une pétition les voisins de Tao. Il y a un seul qui n'a pas signé la pétition, c'est son cousin parce qu'il y a un cousin qui a acheté un main.
سمعتوا ولا ما سمعتوش؟ سمعت. داروا لا بيتيسيون اللي هنا Absolument. فيخرجوا نعم. سعيد علي من لا ريزيدونس هذه. فوالا. فيخرجوه. كاين واحد برك اللي ما بغاش يسني. فاميلتو اللي جابوه هنايا في لا ريزيدونس. فهمتوني ولا لا؟ Dégage 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 سعيد علي. Dégage سعيد علي. سعيد علي. سعيد علي. Dégage 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 سعيد علي. سعيد علي. Dégage عيداني Dégage أستاذ السلام عليكم. عيداني فوالا ويت مازال لا نتفق ان شاء الله. انا استاذ واش تحكي لنا هذا القتال كيفاه مازال في الدار وما راهش في الحبس بوكوا؟ Salam alaikum, je salue tous les Algériens et toutes les Algériennes. Je salue aussi l'équipe du MGC de Fontaine-Comble et je salue tous les gens qui sont de bonne foi contre la corruption et contre les agressions. Moi je dis que les gens, les responsables d'Algérie, et surtout les responsables du FLN, ils aiment bien que leurs enfants habitent chez l'ennemi, paraît-il. Alors qu'ils aiment bien que leurs enfants habitent en France. Ça, c'est quand même une énigme, d'une part, et d'autre part, regardez comment la France, elle défend quelqu'un qui a l'agression physique et qu'on l'a vu en direct. Et heureusement, c'est Rachid, le moment où l'autre il frappait, Rachid il filmait. C'est-à-dire, il n'y a pas de lézard, il n'y a pas photo. Zarbou, dans tous les cas, je m'adresse à la justice française, dans tous les cas, impossible de taper quelqu'un de cette manière, on ne peut pas lui donner raison, et surtout le fils d'un responsable politique en Algérie, FLN, soi-disant. La preuve, il est chez lui. Et ça, c'est inadmissible. Elle est où l'état de droit? Elle est où l'expression? Elle est où l'humanité? Elle est où le droit, je dirais? Il est où le droit? Et la remarque que j'ai fait, j'ai toujours commenté partout, que comment ça se fait qu'il est responsable algérien, comme Ouattara, le grand voleur de tous les temps, comme Saïdani, comme tous les autres, comment ça se fait qu'ils détestent la France et leurs enfants habitent à Neuilly-sur-Seine, l'une des plus belles villes en Europe. On va discuter avec une voisine justement. Voilà. Les chauffe. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes en direct là, vous êtes en direct. Vous habitez ici? Vous habitez ici? Oui. Est-ce que vous êtes au courant de l'agression qu'il y a eu vendredi dernier? Voilà, donc c'est moi qui ai été victime de cette agression et on voulait avoir votre avis en tant que... Non, mais on a peur. Vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Juste un petit mot, madame. Comment? Bien sûr que... Non mais 2 petites secondes. Non mais laisse-la... Excusez-moi monsieur, laissez-la parler. Mais là on est en retard parce qu'on a couru et tout. D'accord, bah bon courage à vous. Bon courage. Donc si on continue, monsieur Rachid... Élysée. Zéro d'Élysée s'il vous plaît. Voilà ce que... Voilà, je finis, j'en ai pour 2 minutes. Voilà, qu'est-ce que je dis? Moi, qu'est-ce que je dis? J'adresse un message solennel à la population algérienne. Et il n'y a pas que le gouvernement ou l'équipe du gouvernement qui savent gérer les choses. Et on a plein de cadres, il y a des gens sages, ils sont maintenant conscients. Les Algériens, c'est pas les Algériens de 1962, non, là, tout le monde sait faire. Une chose, comment ça se fait que les 40 millions ont tort? Il n'y a que vous qui avez raison, je ne sais pas comment vous faites. Partez, gentiment, parce que ne faut pas nous faire le coup
Attendez les années 90 et vous commencez à nous montrer des vidéos et des photos. Comme quoi le chantage, soit vous vous taisez la population, sinon on va faire ça. Je ne sais pas qui c'est le terroriste dans cette histoire, c'est en raison de cette manière. Essayez de partir, vous avez pris de l'argent, vous êtes riche, la preuve, regardez où est-ce que vous habitez. Mais tous, essayez de partir pacifiquement, vous laissez le champ aux gens qui méritent, aux gens qui veulent travailler, aux gens qui veulent construire le pays, aux gens qui pensent loin, parce que vous ne pensez pas plus loin que votre nez. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avant qu'ils partent, il faut qu'ils vident leur poche. Il faut qu'ils vident leur poche avant qu'ils partent. C'est pas ils partent avec les poches pleines. Si le paradis pour eux, il reste encore nous à retravailler dès le début. C'est pas normal. C'est pas normal. Le gouvernement algérien, il est constitué de qui? Tous des Marocains, mon frère. De Oujda, de Tlemcen, ah, l'Akhrja tunisien. حاشا الشعب التونسي والشعب الماروكان ماشي هادو دي زيسكرو هادو دي زيسكرو دي زيسكرو وين راكم قداش شاهد في الجزائر راك غلط من نهار استقلتنا فرنسا 7 ملايين وحاجه هادو اللي ماتوا قبل 62 من 1930 تقول لي مليون ونص هذيك قبل 62 سي 54 62 15 مليون هذا قليل يا با c'est quoi ça? On va où comme ça? On est en train chaque fois parler. Non, il ne faut pas parler les gars. On en a marre de parler. On réagit. C'est trop. Moi c'est pas question de bien fait. Tous les prochaine, la même chose, c'est pas comme ça. Justement, en parlant de criminels, il y a un grand criminel aujourd'hui qui vit en Algérie. Et Hacha, pour que je dise que ce soit un Algérien, c'est le général Khaled Nazar qui a mené le GIA à son summum et qui a tué 250 000 de nos concitoyens, femmes, enfants, bébés, qu'on a jetés dans le feu. On a éventré des femmes, on a violé, on a tué beaucoup de civils. Et aujourd'hui, cet homme-là, il est libre. Il est riche et libre. Et il vit à Alger. Les Algériens qui m'écoutent, en Algérie, levez-vous. Il devrait être condamné par le tribunal pénal international. Le Rwanda, ils ont mené cette action-là. Il y a beaucoup de Rwandais aujourd'hui, des généraux qui sont en prison. Il y a beaucoup de l'ex-Yougoslavie. Slobodan Milosevic, il est mort en prison. Et nous, on n'a pas fait ça. Pourquoi? Parce que Bouteflika smahelhom apparemment. Mais Bouteflika, tu es qui? Tu n'as même pas concerté le peuple. Tu n'as même pas concerté les victimes. Moi, tu ma mère, m'nsmach. Toi, t'es qui? T'as perdu personne dans ta famille. Toi, tu viens en Suisse. D'accord? On t'a pas vu 30 ans. T'as volé de l'argent, t'es revenu 30 ans après. Ok? C'est pas toi qui es venu, c'est la France qui t'a mis là. Mais bon, Malish. Un homme smash. Ça reviendra à dire en Birmanie que Aung San Suu Kyi pardonne à la junte militaire les crimes sur les Rohingyas. Mais elle est qui elle? Non, on peut pardonner tout. Rachid Naqaz il a dit prenez, on vous jugera pas, prenez, partez. Mais laissez-nous avec notre indépendance. ما بغاوش bien sûr, mais bien sûr. ما بغاوش يروحوا بغاو يمصوا كاع الدم تاع الجزائريين. Exactement. البترول قطره حتى التاليه بيروحوا. Donc j'appelle toutes les organisations humanitaires algériennes des droits de l'homme et du monde entier à traîner en justice monsieur Khaled Nazar devant la Cour pénale internationale à La Haye. Et Saïdani. Et tout sur quoi on est là devant Saïdani. Khaled Nazar, il a 250 000 Algériens morts de par ses mains. Et toutes les preuves l'accablent. Tous les hauts dignitaires algériens de l'époque, les services secrets algériens qui sont à l'étranger, en Angleterre, ils ont parlé de lui comme étant leur responsable à cette époque. Il a donné les moines de Tibérine à Zitouni, qui était juste un de ses vassaux. Voilà. Et tout l'accable. Et si lui, comme dans ses livres, il l'a dit plusieurs fois dans ses livres,
qu'il y est pour rien et qu'il a dit toute la vérité. Eh bien, qu'on vienne au CPI, à la Cour pénale internationale, à La Haye, en Hollande, et il aura justifié. Si c'est lui, si c'est pas lui, au moins il ressortira. Exactement. Sachant que il a oublié qu'il y avait un Dieu. البلاد خالنزار il a été خالنزار il a été interpellé par un individu. Il a été interpellé. لا هما ماهوش رجال تما. وي لا هما ماشي رجال تما. حنا واش نديرو؟ حنا رانا كمشة. لو كان عندنا حنا اللي هي الرزق، عندنا وين نرقدوا، عندنا وين ناكلوا، غدوى نروح انايا. وين نروح ليها؟ وين نروح؟ 7 سنين اركيتكتور ليها. انا هنا ندوز في الشاريو. قرايه باطل هي. 7 سنين هي في القصبه في قسمتنا. واش درت بها انا تما؟ جيت لهنا ما كانش. جيت تما جيت في 90 باش نخدم، ما كانش خدمه، ما كان والو. هكا ما تهدروش. جاي تقول لي انا رجع لنا البلاد، رجع لي البلاد سليمه. كاين الخير كاين الحد. والله ما نبات لي لهنا، والله ما نبات لي لهنا. نجي تما انا جيوبي فارغين. واش نجي ندير؟ شكون يمد لك تما؟ بارك الله فيك. وي خويا عزيز واش تجاوب؟ بارابور لا كيستيون اللي قلت لي 40 مليون الجيريان راهي في البلاد. طوع شويه حنا اون ايساي دو فيغ او ماكسيموم ايسي باسكو اون لا اون لو في. كومون لي بروبليم المعارضه هذه اللي راه متكلين عليها في البلاد وين راهي؟ نورمالمون هي اللي تجند الشعب الجزائري لهيه، وحنا نتجندوا هنا اون فرونس اون اوروب، وهنا غادي تكون عند الحكومه لا بريسيون، ما يقدروش يتكلموا. بصح الا حنا نهضروا رواحنا واللي هما ما يحكوش، غادي الدعوه غادي تقعد توجور لا ميم شوز. فوالا كيف اسمعني خويا؟ نقدروا نهضروا، نقدروا نوقفوا الماده 49 تاع الدستور الجزائري، ساعدنا بنديروا وقفه سلميه. Attends, monsieur Nekaz, j'ai remarqué, tu es tout seul. Ah, je suis pas tout seul, راكم هنايا. مرحبا. Mais ils sont où les politiciens? Comme Arbiti Tot et... On a fait London. Mais il faut soutenir quand même. Oui, il soutient la démarche. Il soutient. Je voudrais juste un... Oui, le cerf, s'il vous plaît. Dirou zéro Tahilizi, s'il vous plaît. Dirou. La zéro d'Élysée. Zéro d'Élysée. On va reculer tous. Voilà. Attends, on va laisser parler. Je voudrais juste faire rappeler les personnes qui sont là que la loi algérienne interdit à un Algérien qui a une résidence principale en Algérie d'acheter un bien à l'étranger. Ça, c'est la loi algérienne. Or, que toutes les personnes comme Saïdani, le grand voleur, comme Bouchouereb, comme tous les généraux, ils ont acheté des appartements ici jusqu'à 2 millions d'euros, voire plus. Or que la loi l'interdit. Donc d'où ils ont amené cet argent? Où est la traçabilité de cet argent? Donc ça veut dire l'État français, elle est complice. Ça veut dire que cet argent, ils ont été transportés par valise diplomatique. Mais la question que je me pose, nous, les Algériens établis à l'étranger, qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ces personnes-là? Parce qu'on sait bien que c'est interdit qu'ils achètent les biens ici. La loi l'interdit. Or que nous, on n'a rien fait, alors qu'on peut déposer plainte contre ces personnes-là. On peut par exemple soutenir la plainte de Rachid Nekez. On peut être derrière Rachid Nekez pour le soutenir, pour attaquer en justice cet assassin. Parce qu'il est considéré comme assassin. Celui-là, il va être condamné par le pénal, pas le civil, parce que c'est une agression. Il a été agressé sauvagement quand même. Et nous,
nous sommes dans l'obligation de le soutenir jusqu'au bout pour condamner ces criminels. Parce que celui-là, c'est un vrai criminel. Maintenant, je voudrais revenir au terrorisme. Contre le jeune homme, il a parlé de Khaled Nazar. C'est pas uniquement Khaled Nazar. Il y a aussi tous les généraux. Parce qu'il ne faut pas oublier les personnes qui s'intéressent un petit peu à la politique. Il faut y aller lire, par exemple, Mohamed Samraoui. Mohamed Samraoui, il était colonel adjoint de Smaïl Ammari qui était de la contre-espionnage. Eh bien, c'est lui qui a créé le GIA avec tous les généraux. Le général Toufir, le général Mohamed Ammari, le général Habib El-Khir, il est mouillé dans beaucoup d'affaires, et Khaled Nazar aussi, et le général Touati. Et bien tous ces généraux-là, pour votre information, tous ces généraux, ils étaient des caporaux dans les années 57-58 de l'armée française. On appelait ça les DAF, les déserteurs de l'armée française. Et ceux-là, c'est qui les a mis là en 1962, juste après l'indépendance? C'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est celui qui a mis tous ses caporaux et ses sous-officiers et par la suite ils sont devenus des officiers, des sous-lieutenants, des lieutenants, etc. jusqu'au grade général. Et c'est eux qui ont créé le GIA et c'est eux qui sont derrière les 200 000 morts. C'est pour ça que dernièrement, on a vu des films sur Ben Talha et sur Bni Messous, etc. Il y a aussi le commandant, l'instructeur capitaine, il s'appelle Ahmed Chouchan. Ahmed Chouchan, il vit en Angleterre. Celui, on lui a proposé d'y aller soutenir Zitouni. Zitouni, on le sait bien, c'est un terroriste aux yeux du monde, mais finalement, c'est un militaire qui a été mis par le général Toufir, le général Khaled Nazar, etc., etc. Mais nous, on ne va pas s'arrêter là. Nous, les Algériens qui vivent en France, il faut qu'on les arrête, ces personnes-là. Voilà, parce que ces gens-là, ils viennent se soigner ici. Et dernièrement, ils volent l'argent du contribuable, bien sûr. C'est l'argent du contribuable. Depuis l'arrivée de Bouteflika en 1999, il y a 500 milliards d'euros qui ont été détournés. Par qui? Par ces personnes-là. Saïdani, Bouchouareb, Général tous les généraux, plus l'autre, Rahmani, ex-ministre du commerce, ex-Wali d'Alger, Rahmani aussi, il a un appartement donc quelque part ici. Il a plusieurs appartements, ce monsieur, il a détourné des millions, des centaines de millions d'euros. Mais nous, ici, il est temps de s'organiser, de leur faire barrage, de les dénoncer, de déposer plainte, d'écrire au procureur de la République, d'informer les institutions françaises de ces personnes-là. Parce que nous, on fait rien du tout. Si on fait rien du tout, ben ces personnes, ils viennent acheter ici. C'est qui peut acheter ici parmi nous là? Personne peut acheter ici. Parce que ces personnes-là, c'est des voleurs, c'est des criminels. C'est des criminels. Depuis 1962, ils n'arrêtent pas de voler le peuple algérien. Depuis l'indépendance, ils n'arrêtent pas de nous voler. Et nous, on fait rien du tout ici. On peut au moins les interdire de ne pas soigner ici. Dernièrement, vous savez, mesdames et messieurs, un général, directeur général d'un hôpital, Bni Messous, général Bellala, des personnes, il est mort au mois de septembre dans un hôpital français. Directeur général d'un hôpital, il ne veut pas se soigner en Algérie. Il est mort ici le mois de septembre. Abdelrahman. Général Bellala. Le général Bellala, le directeur général de l'hôpital Bni Messous, il s'occupait uniquement de personnes d'os, etc. Il était directeur général en Algérie. Il est venu se soigner ici. D'ailleurs, il est mort à l'hôpital ici. La preuve qu'on n'a pas, des hôpitaux في البلاد, alors que il est temps qu'on s'organise, ما خليهمش يداويو هنا, ما خلوهمش يشروا des appartements. On déposait plainte, نكتبوا للبروكيرور de la République, parce que هما حاجة اللي تخوفهم, c'est bien le tribunal international. خوافين, هذا سعيداني خواف. C'est pas un homme, لو كان جاء un homme يخرج. C'est pas un homme. واحد ما عنده ديبلوم ايماجيني دي كابورا شاف ما قرا ما شاف واحد ما عنده ديبلوم واحد ما قرا سيدنا البريزونيي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي سيدنا البريزونيي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي
والله صافي بليزير كنشوفكم كيما هاك. والله على بالكم باللي القطه واحد يشرح كي تشوفوا جزائريين وجزائريات يوقفوا ضد هذا القتالين ضد الفساد. فريمون جو سوي تري ايمو، فريمون سا دون دو ليسبوار ان شاء الله. الله يفك 40 ولايه الشعب الجزائري يوقف ضد الفساد وضد هذا القتالين. السلام عليكم خويا. يعطيك الصحة سي سفيان. ولا الحمد لله والله يعطيك الصحة. هلا كلك كيفاه يا سي سفيان؟ طوع بين اروح في الوسط. هذا سي سفيان تلاقيت معاه في مونريال في كندا في الليل في باريس صافي بليزير. تفضل خويا طوع شوية. معكم سفيان ingénieur de l'école polytechnique d'Alger. زيرو تاع إليزي، زيرو تاع إليزي من فضلكم، زيرو تاع إليزي. Voilà. Et également docteur en génie électrique ici en France. C'est malheureux واش راه مع السي رشيد نكاز واش شفنا كاع. بوركوا باسكو عطينا اون موفيز ايماج على لالجيري. دوك الواحد سمحوا لي دقيقة باش يسمعوك من الجزائر. هيا سمعت هضر. سي مالورو واش صرا باسكو نا دوني موفيز ايماج، عطينا صورة سيئة عن الجزائر. سي فري لي ميديا هضرت كاع على هاد الجاست، مي الواحد كيشوف روحو جزائري يهضر مع واحد سيتي ان الجيريا، دونك بهدلنا. دونك اوني با فيير بور موا جو سي با فيير ديتر. ما يخرج اسمح لي دقيقة واش يديروا الريجيوناليزم. خليك جوا خليك عاودي شوف كيفاش شو المشكل في الجزائر. شو المشكل؟ المشكل في الجزائر ديجا يبدا من الشعب. كي تسقم الشعب تسقم الدول. ايغويسم، كل واحد يخمم على روحه. والعرب on n'a jamais voulu diviser. من الشعب تاعنا في البلاد راه راقد، قتلوا بالجوع مازال يصفق البوتفليقه راه مات. راه مات بلا على بالك راكم تستناو ربي يهضر يقول لكم مات. او باين او على بالك الشعب معوق يحكم، زيدوا معوق يحكم الشعب معوق. ولا البروبليم راه في الشعب. الشعب مليح يا راه في فرنسا وحده. هذه بلاد هذه ما كتبهاش. قول له يوريونا غير بوتفليقه غير يشوفنا. ما نشوف يديرنا غير هكا. انا يوري لي غير القبر تاع بوتفليقه. شوف تعرف واش ندير له؟ نروح نحفر نجبدو. هاوليك يا شعب امنوا باللي راه ميت. هاوليك هاو حتى نجيبوا لكم لا بروف حتى نجبدو من الدوده. ياو مات. وهذا كيف هذو السراقين راهم يحكموا في البلاد منا؟ كيف السراقين راهم يحكموا في البلاد؟ انت تكره السراقين وقع على بالي. السراقين كيفاه بداو في البلاد؟ السراقين شوف السراقين اللي بري فولور من 62 وطلع تسمى كانوا ديجا اكزيستيو ديجا عندهم لي دوني في راسهم سيدي فولور. مي كانت تصوره تجيني فيهم كي دخلنا في الانديبوندونس قلت له الرجال شدوها هما خلقوا لنا تيروريزم باش ننساو لا بوليتيك. اي والله خلقوا لنا تيروريزم الفيس الاخر ارهاب دولة اللي دارتو دولة اللي راهي دارتو الارهاب. وعلاش هما ما يموتوش؟ بشي اسرائيل. هاي وعلاش غير الشعب يموت؟ واش دارش؟ هاي وعلى ما يموتش بوتفليقه راه يخرج برا يصفق. بوتفليقه يا اخي يخرج برا كان يخرج يصفق الناس يصفقوا له. كيف ما كانش تيروريست في حل يخرج يقتلوا؟ تيروريست في حله ماشي رخيصه. فري تيروريست يخرج يقتلوا ما كانش كاع. راك تقول لي بلي الارهاب ما كانش ولا كيفاش؟ ما كانش الارهاب. شكون اللي قتل هذو 200,000 جزائريين؟ 200,000 قتلت هذو صحابو صحاب الرخيص هذا. انا ديميناجور شوف ان شاء الله بالك كاش نهار يعيط لي تعيط لي على بالك ماشي نديميناجيك
خلي لي من بتاعك انت نرفدك، انت نومباليك نرميك في كشكوى. انا على بالك شوف اشفع عليا مليحه، انا نديك ديميناجمون تاعك. انت نومباليك كتفك كاع من بعد كلاجيري يلعبوا بك الفوت تما كي نوضوا الرجال، درك مازال راقده شويه الحال. تحكي بها 40 برك استعمروا 40 مليون جزائريين، هذه كيفاه؟ سي ان بو بلي 40 برك 40 استعمروا 40 مليون جزائري. باسكو سي ان بو بلي ايغويست. يعني الشعب تاعنا شعبنا ايغويسم، كل واحد يخمم، الجار تاعو يموت بالشر ما يخممش يجيب له باكيطه يقسمها مع خوه. هكذا ديفيزي بور ميو غيني، من 62 ما يديروا هكذا ils ont réussi leur coup malheureusement. والنخبه الجزائريه النخبه مثقفين هذو وراهم. مثقفين راهم في الخارج، راهم كاع هنا. تلقاه مثقف مي إلا با ليديكاسيون. مثقف. اللي راه في البلاد تلقاه مثقف إلا با ليديكاسيون، سافو دير ماشي مربي. ما كان لا ثقافه هذيك تاعو. الفحوله راهم كاع خرجوا ليترونجي، كاين اللي حاصلين تماك راهم يطونتيو باش يجيو. مي هذوك اللي يقول لك نحب البلاد هذاك راه في جماعه ترخيص. توت نقولها لك، عنده لي زانتيري، انا قلت لك تعطيني مليار. كاين اللي يقول لك مليار، المليار سكوا سي دراهم، سي دو بابي سينو كي لا فابريكي لارجون. مي الرجله ما كانش ما بقاش بغا يزيد يخدم يامبريميهم كواغ ياكلوا الكواغ يعطيك بي تاع فا يطلع لك شكاله تاع سميد. بارك الله فيك. صافي دير ولادهم راهم كاع عايشين هنا. ولادهم كاع راه ما يتوشيش الغبار، على بالك الصباط يشري جديد يبقى جديد. بنت سلال وراهي عايشه. بنت سلال. بنت سلال نقول لك واش راه يدير؟ قلت لك على بالكم واش راه يدير. اسمع وراي الحرمه تاع الجزائريين يا سلاله. زوجها بالك، زوجها سيدي، راهي بزاف عيب. بارك الله فيك خويا، عيب عليها. صحيت خويا، طلبي خويا. السلام عليكم، والله جيت سبيسيالمون. مرحبا بك خويا، يعطيك الصحة. صافي لوطو راني نشوف فيك في الاخر في اليوتيوب، كنت داير ديميناجمون تماك حتى شعل الطفل هذا قال لي راهم فايدين. قلت له والله ضربت دومي. مرحبا بكم، مرحبا بكم. اليوم يسمع القرص. يعطيك الصحة خويا. السلام عليكم. صحيت، اون ابلودي كمان. فوالا. سيداني أساسا، 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 سيداني ديكاش، 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 سيداني 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 يا رشيد ابونا كلاب لي ها كلاب. هلا سي ابراهيم، هلا وي هيا تفضل. هيا سيدي اقعد معنا. تحيا الجزائر، تحيا. تحيا خويا.
طيب السلام عليكم. بغيت نهضر لكم غير باسم الثوره الجزائريه وباسم 1.5 مليون شهيد باش تعيش الجزائر حره مستقله، والحمد لله. جيت في بلاصته قسما بالله العظيم نعيش نمشي نعيش كاع واحد المخيرات بالديار والرياح يلعبوا لها الدنيا. هذا عنده صاحبي الملاير راه يدور يبكي على الجزائر، يبكي على وطننا. والله راني نبكي حق دين محمد. يا يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم. راهي تخرب من الصهيونيه، راهي تخرب بكم، تخرب العالم العربي. يا ولدي اجتمعوا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوفوا مشى نقاز غير بنغلاديش راه حار في الدولة الإسلامية كي دايرة، حار فيها، حار متقدمة خير من فرنسا. حنا علاش الملاير دي مليار يفوت على يد الحكومة، غير اللي يقول نفسي نفسي نفسي. بومدين قالها، قال فوت شكارة من تونس حتى المغنية ما خصها فرنك، ودروك راهم يدوا الشكاره لبرا، راهم يخربوا بلادنا، رانا نخربوا بلادنا بيدينا. ولينا شفايه للدول، ورينا شفايه للدول، ودراهمنا راهم يخرجوا. بارك الله فيك. اقعد معنا. Bonjour madame, je m'appelle Rachid Nekaz. C'est vous qui avez appelé la police, je crois. Ah non, pas moi. C'est pas vous, très bien. Non, madame, mais vous pouvez bon, dire un mot la seule chose, Oui. je vous ai déjà parlé une fois. Tout à fait, exactement. Moi, je suis au conseil syndical, mais moi ce que je dis, il ne faut pas d'agressivité. On peut régler les choses d'une manière pacifique, correcte. Tout à fait. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé? J'étais surprise, mais maintenant je ne sais pas exactement ce qui s'est passé au moment où vous avez été agressé, monsieur. Peut-être que vous avez dit des mots aussi qui n'ont pas plu à la personne qui vous a agressé. On ne sait pas, on ne sait pas. Vous avez des caméras ici à l'intérieur? Ah oui. Tout à fait. Donc, les caméras... Les caméras donc sont le témoin le plus fidèle de ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce qu'en syndic des copropriétaires vous en avez discuté? Ah, pas encore. Pas encore. Et c'est prévu pour quand? Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, quand vous visionnez, vous verrez qu'à aucun moment je n'ai levé la main ou exprimé le moindre mot insultant à l'égard de cette personne. Mais il y a un monsieur qui est venu vous aider, qui est au rez-de-chaussée. Et que je tiens à remercier très sincèrement. Donc nous sommes ensemble au conseil syndical, on n'a pas eu l'occasion d'en discuter, c'est un sujet qu'on abordera. D'accord. Et dans quel délai à peu près? Je ne sais pas, c'est imminent. Est-ce que la police a fait une enquête auprès des voisins? Ah, je pense, oui. Bon, mais moi je n'étais pas concernée étant donné que je dormais. Alors quand je me suis réveillée, je ne suis pas descendue, je vous ai reconnu. Bon, très bien. Je savais pour quelle raison vous étiez là. C'est vrai, vous saviez? Bien sûr, parce que vous m'en aviez parlé déjà la dernière fois. Et vous en pensez quoi? C'est compliqué. Parce que... Pourquoi? Eh ben parce qu'il faut savoir exactement les tenants, les aboutissants, vous savez. Vous connaissez les tenants et les aboutissants, je crois? Un petit peu, oui. Je sais lire sur Internet, je lis, voilà. Bon. Et est-ce que vous êtes content d'avoir un voisin comme ce monsieur? Écoutez, nous, ils sont très aimables. On se dit bonjour, il n'y a pas... On a des rapports de voisinage, c'est tout. Et maintenant que vous connaissez son histoire? Moi, la personne intéressée, je ne la vois pas. Vous l'avez déjà croisée? Non. Je ne sais même pas pourquoi. En ce moment, il y a beaucoup de... De toute façon, je n'ai pas peur de ça. Je sais que c'est un problème entre vous, cette personne, que vous réglerez certainement. Parce que je pense que... Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose à vous, parce que vous êtes protégé ici, parce que le monsieur, il était tout seul. Le monsieur n'était pas agressif, c'est un monsieur qui a fait ses études, il a fait tout ça. Je sais. C'est ça. On est contre. Caméra doit s'en mettre. Bon, écoutez, je ne veux pas trop intervenir parce que vis-à-vis de mon conseil syndical, je ne peux pas me permettre... On compte sur vous, madame, pour être clair. De toute façon, il y a des vidéos, les vidéos sont très claires. De toute façon, tous les samedis, on est là.
Ah bon? Ah oui, tous les samedis. Jusqu'à ce que la justice fasse son travail. Si ton fils il était agressé, madame, vous acceptez? J'ai une fille. Moi, même un chat, j'accepte pas. Il sera agressé. C'est ça. On est des humains, on n'est pas dans. On est dans un état des lois, madame. Bon, il a peut-être eu des mots aussi. Mais il y a les vidéos, vous allez entendre, et vous allez entendre que je n'ai pas dit un seul mot. Ni de provocation, ni d'insulte. Et tous les samedis, on sera là, donc vous pourrez nous répondre samedi prochain, Inch'Allah. Voilà, barakallahu fik. Merci beaucoup, allez belle, merci beaucoup. Voilà, comme tu fous, الرتوبية واش راك خويا عزيز؟ بخير لاباس؟ مرحبا بك. والله مرحبا بك، مرحبا. Merci beaucoup, merci d'être venu. Oui, on va y aller. 5 minutes, on va aller direction avec السراق. Je vous ai envoyé un message Facebook. قلت لك لا بروميير فوا راح نجي. مرحبا. حقنا العنف. نو، on n'accepte pas. اسمحوا لي الخوان. يروح وش على خدمة، قلت له نجوز دكتوراه. سمحوا لي. قلت له نجوز دكتوراه، قال لي يا وليدي روح وش على خدمة. ما حوش على خدمة، لحقت لا ليست فينال دكتوراه كلاسي 49 من التروازيام 49. هذه وين؟ في بجاية. لقيت روحي خدام في الشونتي مانوفر. الله يبارك الحمد لله. يبارك فيك، خدمة شريفة. خلاص معيينة. واش لحقنا لهذا النيفو؟ وعلاش؟ ولقيت الدوزيام في لا ليست وليد الديريكتور تاع الايروبور دو بجاية سابيل يوبا، نسيت اسمه. وهذا عنده نيفو بريفي، عنده ابارتمون مليون دورو. هذا نيفو تحت الصفر، تحت الى كروزي هذا. فوالا سي تو سكو جو دير. ان شاء الله بلادنا تسقم. ان شاء الله. اوني تو سي لا بروميير فوا نجي نسوتني. كتبت لك ميساج فيسبوك. اي جو فياندري شاك جور ان شاء الله. شاك سيمين. بارك الله فيك. شاك جور. تنمية خويا، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. صحيت. فوالا. انا سي كريم، واش راك خويا العزيز؟ صافا بخير؟ لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. اللي راهم في فيسبوك واللي راهم يقولوا بلي راه معانا لازم يجوا هنايا في التيران. ميدان. لو كان ما كاش تيران ما كله. هيا نقولوا سعيداني أساسا روحوا له الخدور. سعيداني اون لايف لازم يشوفوني. اجا شوف لا رشيد صورنا معاك. صور معاه. ارجعوا هدروا التصويره قدام الباب تاع سعيداني. ابراهيم التصويره كاع معليش راك والله عندي غير زوج كلمات. يرحم باباكم يا ناس عندي غير زوج كلمات قعدوا لي في قلبي والله غير حبيت نقولهم. رشيد عندي زوج كلمات راه في قلبي حبيت نقولهم. هذا ما كان يا ناس، ولا عندي الحق ولا ما عنديش. على بالكم ولا دقيقه برك. حنا روماركينا لي ميديا لي جورناليست الجيريان. رشيد الخوا. السلام عليكم. خويا فين الجزائري انا رانا معاك هكذا ولا مطلوب. انا عند ربي ماتش. بارك الله فيك. شكرا كان خوا. او الكلب مخروبه وين ما تبقى فيها وين ما تبقى
سعيد بروميير تشوفوا لعبه ساكنه خرج بهذوك اتوندي لي فام وما نروحوا ما كملتش تفضل يرحم باباك باسكو لي جورناليست في الجزائر كاين قنوات يهضروا ويفكروا فينا في التسعينات يا حنا يا التسعينات تما حب يقول يا الفوحه والزبل والشوماج والخدمه ما كاش وليسوا ما كاش يا التسعينات تما ما كاش لو شوا هما يخيروا في بلاصتنا حنا تما يا قهوه يا اتاي حنا نقول لكم لا قهوه لا اتاي حنا شعب الجزائر نحبوا جو دورانج نحبوا الامريكان الكيوي حنا اللي نخيروا المسؤولين تاعنا ما يسالوناش يا خويا حنا اللي نخيروا المسؤولين تاعنا جا البارح من الجزائر طماطيس قاعد 30000 لا ولا خليها بلاد اوروجينا الجزائر الناس كاع على بالهم بلي بلاد اوروجينا و1000 خلقوها في حزم سعود خويا وهكذا داروا السياسه ويديروا لهم باش نزيد لكم حاجه انايا سمعت حاجه اليوم اجا بالعقل مسيو سعيداني ني او تونيزي ني او تونيزي هو كبرتو كيفاش هو زايد في تونس يحكم في الجزائر واللي زايدين هنا يقول لهم عندك دوب ناشوناليتي هما كاع شرين يدير لهنا وكاع عندهم دراهم انا جابني الشر انا نهضر ديريكت جيت لهنايا باسكو ما جيتش روحي في الجزائر الجزائر تلقيت بلاد طوموبيل اربين يا خويا اربين ممنوعه في الموت الشعب الجزائري كاع مات بها لي جان كاع ماتوا بها ربي غدوه يحاسبهم الخوا هيا وقع الفوتو هيا روحوا ديروا لا فوتو هيا دوس معاك قدام هيا دوس دابا s'il vous plaît les femmes d'abord هيا كاع اللي هنا كاع طلبوا هيا ما يفهم مليح الميساج كاع فهم كاع تعرف لهم يقولوا مين نحتاج باسكو بزاف لهم يقولوا قوافين بزاف لهم يقولوا ما وقفناش معاك لا الحمد لله كاع قلت هيا tout le monde هيا الاستقلال وطننا تضحية ولادي الوطن خير من الحياة روحوا كاع لهنا هيا روحوا كاع لهنا كاع خاصنا لي فوتوغراف ولا لا هيا كاع باش ديريكسيون بالقدوره كاع وقفوا يا الجزائريين حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية جزائر حرة ديمقراطية فوالا باش يفهم النظام كاع هكذا فوالا كاع هكذا يا جماعه باش يفهم النظام فوالا سعداني فوالا باش يفهم النظام سعداني pouvoir assassin رسالة حبيت نوجه رسالة ولاجون الموساد لا بدال ال جي بي تي كيو احترام هذا يجي من على بال الاخر سعيدة
Je vais adresser le message à Saïda que vos menaces ما يخوفوناش وحنا نكملوا نناضلوا. Attendez, excusez-moi, il y a la police. Deux secondes. Ah, ça arrive bien. Où je le carte à Tarbonne? Où je dois? Allez, chaud. Sadani, assassin. Bonjour, messieurs. Que se passe-t-il? Bonjour. Assassin, Sadani, assassin, Sadani, assassin. Assassin! 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 Voleur! Assassin! Voleur! Assassin! Assassin! سعيداني Assassin! سعيداني Assassin! Saïdani! Assassin! Saïdani! Assassin! سعيداني Assassin! سعيداني Assassin! سعيداني Assassin! Saïdani! Assassin! سعيداني Assassin! Saïdani! Assassin! سعيداني Assassin! سعيداني Assassin! Saïdani! Justice! سعيداني Assassin! 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 دربوكيس Assassin! دربوكيس Assassin! Kilhabis! Assassin! Derboukis! Assassin! Derboukis! Assassin! Derboukis! Assassin! Derboukis! Assassin! Derboukis! Assassin! سعداني Assassin! ديجاج سعداني ديجاج سعداني ديجاج سعداني Dégage! سعداني Dégage! سعداني Dégage! سعداني Dégage! ويحيى ديجاج ويحيى ديجاج وراشد ديجاج وراشد ديجاج ديجاج Dégage! ديجاج S'il vous plaît, il faut Pour Rachid! Justice! 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 Pour Rachid! agrément MJC! Agrément! MJC! Agrément! MJC! Agrément! MJC! Agrément! MJC! Mais quel jour à l'avance, tous les rendez-vous. Moi je vais tous les samedis à 15h. Tous les samedis à 15h. Oui, on continue, c'est pas fini. راحتوا الخوا ديريكسيون الخاين والسلاح تاو تخدموا يبارك فيك تعال رشيد qu'est-ce que tu penses pour le hadith بعدين الشيء في الوسط كي قال لك على الجنرال توفيق صافي اللي يحوس نبش فيك قلت له افيك لي بروف نهضر بيان سور ما نهضرش بلا دليل بارك الله فيك يبارك فيك انا بالدليل بارك الله فيك بطل احمد بعد استنى اش جيت ندير معك فوطو بارك الله فيك بيجي يبارك فيك كومبلي دير معايا لا ودي تحيه للالجيريا وللالجيريان بارك الله خلاص باش يعطيكم الصحة صافي بليزير الوغ روي بارمونتي شكون اللي عارف لا Rue Parmentier, on va mettre le GPS. Vive la technologie. يبارك غير الناس Vive la technologie. Alors, rue Parmentier. Bien sûr, je vous en prie, tfadli. Je suis désolée pour ce qui s'est passé. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. J'espère que vous serez président, vous allez remplacer Inch'Allah, معكم ان شاء الله كاع بارك الله فيك. Merci beaucoup. Merci beaucoup. يعطيك الصحة. C'est très gentil ce témoignage. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Alors, rue Parmentier. maintenant ايوه بسم الله. الحكايه يا خويا رانا جينا دوكا رانا جينا بقلوبنا بارك الله فيكم والله كاع بارك الله فيكم كاع سي با فيني كنت الحقره حنا لي زالجيريان في وقت الشده الصحيبان رانا معك اليوم بارك الله فيكم تمام يعطيكم الصحة. انا معك رشيد هيا بسم الله. هيا بسم الله. هيا بسم الله.
à côté. Non, on dirait comme ça se voit, comme quoi les marches en... هيا وهذو تقدور دوكا السراق والخاين تعود تقدور هيا بسم الله. Les enfants, ils sont où les enfants? اتفضل سي كريم. اليوم لا كونيكسيون مش عارف كاع ما فهمت والو ما بغاش تمشي اليوم. Moi je voudrais dire en fait monsieur Nekaz, nous en tant que sympathisants et militants, il va falloir qu'on exige une justice pour vous en fait. Il faut l'exiger. Pour tout le monde. Oui. Mais dans le cas d'espèce, monsieur Nekaz, pour voir, parce que franchement, Rachid, globalement, la justice. Il n'y a pas de problème. C'est la connexion. Ah. Ouais. Donc nous, on va continuer à réclamer justice. Voilà, monsieur Nekaz. Inch'Allah. Ça d'une part. Après, pour le gaz de schiste, bien sûr, c'est un sujet essentiel, monsieur Nekaz. Bah, vous aurez l'opportunité, bien sûr, de revenir sur le sujet, essentiellement à Ensala. Sinon, j'ai deux informations capitales, monsieur Nekaz. D'ailleurs, je vous ai fait signe la semaine dernière. Bon, les gens qui sont de Médéa, je ne sais pas, il y a quelqu'un Médéa. Alors écoute bien. Voilà. Alors, Tahar Missoum, un commissaire principal, fait Médéa, l'ancien chef de la police judiciaire de Médéa, il a été, Rachid, c'est important, hein. Alors, la semaine dernière, le président de la République était handicapé, et ce qui n'était pas normal. Inadmissible. Oui, sur ses propos, monsieur Nekaz, ce commissaire principal, bon, moi je connais le nom, prénom, il a été révoqué par décision directoriale jeudi dernier, c'est-à-dire la veille de votre agression. Le 5 octobre. Le 5 octobre, le chef de la police judiciaire de Médéa a été révoqué, il a nié les faits. Il y a juste des gens qui il a été auditionné. قال باللي هدرت باللي الرئيس handicapé, c'est pas normal. قال لهم انا ما هدرتش باللي الرئيس handicapé. Ce commissaire, ce commissaire principal a été révoqué par décision directoriale. Jeudi dernier, tu peux demander à Médéa. Donc, Nas Médéa, c'est le mot aléhom. Voilà. Deuxième chose, Rachid, il y a un ancien ministre que vous connaissez parfaitement et qui fait partie des 40 voleurs. D'accord, monsieur Nekaz? Cet ex-ministre fait l'objet d'une enquête en ce moment parce qu'il y a un commissaire divisionnaire qui a dévoilé l'affaire. Cet ex-ministre a présenté un étranger à l'Algérie comme quoi c'est un investisseur. Cet investisseur s'est avéré être un espion, monsieur Nekaz. L'ex-ministre Hada, on va... il fait partie... لا خويا لا Bon. كريم ما تهدرش من كلا تهدر. Non, تبع رشيد. لا قول الاسماء. نقول دوكاني جاي. Le commissaire divisionnaire qui a dévoilé cette affaire, il y a eu une co-saisine de la gendarmerie, Rachid. Le commissaire, il a été malmené, Rachid. En ce moment, il fait l'objet, soi-disant, qu'il a utilisé le matériel pour des raisons personnelles. Comment s'appelle-t-il? Je connais le commissaire. Gamat, commissaire divisionnaire Gamat. Très bien. Ouais, c'est un directeur central, Rachid. Had l'ex-ministre, Rachid, oui. On a été le voir à Notre-Dame. Tu vois, Rachid? بوشوارب. Voilà. ما تخافش. بوشوارب. على يخاف. بوشوارب. ولا تخاف يا سي كريم. بوشوارب. 66 وقفة درناها ضد الفساد وسي كريم يخاف ولا كيفاش. بوشوارب جاب واحد présentaire comme quoi investisseur. Oui. L'investisseur s'est avéré être un espion. C'est grave. C'est très grave, Rachid. Est-ce que كان une plainte ولا كان شكوى؟ Non, mais l'enquête, elle devait être à la base étouffée. Oui. Mais comme le commissaire divisionnaire, on lui reproche comment la gendarmerie a été mis au courant de cette affaire, Rachid. Donc pour le moment, Rachid, l'enquête elle suit son cours, sauf que celui... L'enquête في البلاد. Ouais, sauf que... Est-ce que على بالكم باللي le 2 نوفمبر قدمنا الشكوى ضد سعيداني في المحكمة تاع الجزائر العاصمة وعلى بالكم باللي هذيك الشكوى روجوتي هو تهمني باللي قال باللي راني ندير فتنة في الجزائر
مع الجنرال توفيق والعداله الجزائريه elle a rejeté la plainte pour diffamation. يعني العداله في البلاد صفر في الصفر. Parce que العداله في الجزائر ما كاش elle est instrumentalisée Rachid. Voilà. Privatisée. Ouais, elle est instrumentalisée. Asma, on a 2 services Rachid qui ont été disloqués. La police judiciaire du DRS qui a enquêté sur Chakib Khalil, etc. disloquée. Et on a la brigade économique et financière du commissariat central d'Alger. Le personnel a été dispatché, Rachid, parce que moi je connais, hein, c'est des gens qui sont très très compétents. Moi j'aimerais saisir l'opportunité, Monsieur Nekaz, en fait, en direction des fonctionnaires de police. C'est vrai, longtemps on a dénoncé quand il y a eu les médecins par exemple qui étaient maltraités ou la Hadja Rachid, toujours on a dénoncé. Simplement, Monsieur Nekaz, aux policiers qui nous regardent, Monsieur Nekaz, il est le seul à porter une revendication dans son programme, c'est assurer l'activité syndicale au service de police. نقابة الشرطة الجزائرية. نقابة الشرطة واحد ما دارها في الجزائر أبار مسيو نكاز. Et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Alors les femmes, il faut vous exprimer quand même. Oui. دي مينوت ونحبسوا 10 دقائق نحبسوا ان شاء الله. هيا بس خلي ne vous inquiétez pas. اتفضل اي اربح اتفضل خير. السلام عليكم خوتي اللي راهم معنا لهنا كاع واللي راهم في البلاد. انا نقول لكم غير حاجه برك. بوتفليقه كي جاو 99 دار لا ريكونسيلياسيون بين اللي كانوا في الجبل والدوله. وانا جي دي سورس اوفيسيال كاين ناس ما زالت في الحبس من 92 لليوم مازالوا محبوسين في الاحباس مساكن. يا با يدو ريكونسيلياسيون بور. شحال كاين شحال؟ والله يعلم. مي جو سي كو مازال كاين ناس مازالهم في الحباس ما حبوش يطلقوهم. والناس اللي داو من ركان فرنسا بكري اون 61 داروا لي زيسي نوكليير جوسكو 66 وي جاو كاع مرض مساكن كاع مرض بالكونسير. هم يدوموندو في الحقوق تاعهم ما كاين حتى حقوق. الحارس بلدي ما تهضرش، الحارس بلدي راه ما تهضرش مساكن هذوك ايزون ايتي اليميني ديريكت. حنا اللي رانا في اوروبا يا خويا الحمد لله يا ربي. انا نقول الحمد لله يا ربي اللي راني لهنا باسكو الجزائر مسكينه لا الله محمد رسول الله. الجزائر بلادنا شابه فيها الخير كاع قسموا غير هما. كي تشوف طونوبيلات تدي ليكزومبل تاع طونوبيلات كاين المونت المروك يا المروك تونس ما عندهمش هربينه. تونس ما عندهمش هربين. حنا جابونا هربين من لاشين مخدومه بحديد روسيكلي. لي جان كاع ماتوا بها مساكن كاع لي جان كاع ماتوا بها. جابوا لنا ماركه تاع طونوبيلات ما اكزيستوش في لو موند، اكزيستو غير في الجزائر. كاين واحد اسمه مازوز سي ان امبورتاتور دو فواتور اي امبورتاتور دو كاميون. il a acheté une firme وسما كاميون تاعو مازوز وبيعو في الجزائر نورمال. دو كان لوا شكون هو؟ شكون هذا الانسان؟ شكون هذا؟ دو كان لوا يجي يدي طونوبيل تاع لاشين اللي ميم با ريكوني. ناس كاع ماتوا بها لي جان مساك ربي يرحمهم. شحال واحد مات بالهربين. كيو هربين. الفاو طاطا ما على باليش انا طلبيلات ماروتي واحد الاسماوات ربي يستر. يمنعونا حنا موان طروازون. علاش تمنعني موان طروازون؟ باسكو كاين لي زامبورتاتور ميم لي زامبورتاتور خداعين. يجيب لك بولو تاع لابولون ما يجيبلكش تاع الالمان. ما يجيبلكش تاع الالمان ما يجيبلكش حره. اشري طونوبيل هنا في فرنسا. اشري طونوبيل اي في يجيبوها لك من الطرق. اشري بيجو بارتنر في فرنسا باش تديها للجزائر يجيبوها لك من لا تركي. يجيبوا لك من لا تركي. نحاو موان طروازون شكون؟ موان طروازون طونوبيل سطلا ولا دير 160 مليون 170 مليون. بوت في راي قول له شحال عطاوك؟ عطاوني 100. هذه عطاوك 100 فيها. انا بلادنا ما فيهاش الخير. عندي سؤال خويا، كيف الشعب الجزائري يخلي هذو الناس يسرقوا دراهم تاع الشعب ويشربوا من الديار هنايا نورمال عادي وحتى واحد ما يهضر؟ انا السؤال اللي يبقى دائما السؤال في راسي كيفاش فرنسا سان بي ان ايتا دو دروا. كيفاش واحد يجيب روح جيب نابورت كان يميغري جيب غير 2000 يورو من البلاد روح حطها في الكونت يعيطوا لك. الو Oui, monsieur, vous avez déposé 2000 euros. D'où tu les as ramenés?
ناس تجيب لي مليار من البلاد خويا، ورا فرنسا من فرنسا لا كومبليسيتي دو لا فرونس بيان سور. يلا انتيري خويا يلا انتيري. بارك الله فيك. واش تقول؟ لي جان الجيريان كامل يعطيك الصحة الجزائر. لي جان الجيريان كامل راهم كونتر هذا النظام، وشنو ما يقدروش يهضروا. على ما يقدروش يهضروا باسكو اللي يهضر يدي العصا، في العاصمة ما تقدرش تهضر، وعلى برا ما كانش وين يسمعوك، ما كان لا لي ميديا لا والو. ثم لي جان يعني لي ميديا كومبليس مع النظام ولا كيفاش؟ بيان سور لي ميديا مخيرينهم، عندك قنوات راهم فتحوهم غير ما ثاني كم نهار شروق. الشعب عارف باللي راهم يخدموا مع الدولة وما يقدر يدير والو، وما كان حتى قناة حرة ولا اللي تقدر تمثل الشعب ولا تهضر واش كاين ولا تهضر الحق. ونبقاو ساكتين ولا كذا؟ هذا هو الحاجه اللي الناس ماهيش عارفه واش تقدر دير باش تغير الحاجه على ما تجيش كيما رانا نديروا كيما هاك اليوم في 48 ولايه. يضربوهم ما يقدروش باسكو يديروا في وسطهم ناس باللي يديروا مظاهره وما يجرى لهم والو. كاين الماده 49 الماده 49 تساعد اي مواطن باه يدير وقفه سلميه. تيوريكمون رشيد سي تيوريكمون انت عندك اكسبيريونس مع السلطه نتاعنا وتعرف باللي كاين لا تيوريك في البراتيك. بس شوف لو كان نكونوا 10 ما نقدروش، بصح لو كان نكونوا 10000 يخلونا نورمال على بالك ولا لا؟ انا ماذا بيا سي رشيد نديروا مظاهره ويخرج الشعب كيما اندونيسيا كيما ماليزيا كيما لهنا. مي لا ديفيرونس سي كو كون يخرجوا في البلاد مساك راه يحطوا القزول راه يحطوا الضرب ما يديروا والو. لو كان يكونوا 10000 والله حاجه ما يديروهاش. كاين تجارب والله كل عود 100000 رشيد. مي فو كاكيك بورت كارون قال لارمي قال للشعب اخرجوا ماشي الارمي ما يقدرش يقول اخرج. المهم كاين واحد كيبورت كان الماده 49 نبغوا بلي يطبقوا هذا ما كان. هذه الماده 49 تقول بلي واحد كاينه ماده تقول لك بلي ناسيوناليتي فرونسيز ما يقبضش منصب في الدوله ولد قدور راه هذا راه عنده جنسيه فرنسيه. لا تيوري عندنا والحقيقه حنا ماذا بينا الشعب يخرج ويروح لديارو كما حنا خرجنا بعد نروحوا لديارنا في البلاد كون يخرجوا نصهم ما يروحش. كذا بلاد استعمار تحترمنا وبلاد استقلال تحقرنا. هذه كذا ما تحترمناش يا رشيد. تحترم الناس كامل بس كدوله القانون. مي تدير لك لا ريشاس نتاعك. انا تحترمني وتدي لي لا ريشاس تاعي ما نحتاجش الاحترام هذا. تحترم كاع المواطنين. تحترم جزائري ولا بلجيكي ولا اسباني ولا اسبانيولي ولا امريكاني تحترموا كاع. انا ما شجعش انه الشعب يخرج هكاك ويصدم في الشارع لانه خرجوا في 88 كلاب كيما اليوم درنا هنا هذه الجزائريين لا تمشي باسكو راك هنا في فرنسا في البلاد ما تمشيش يا رشيد. لا تمشي نورمال وي خويا. عندنا تجربتين. عندنا التجربه تاع الفيس نهار خرجوا كيفاش الدوله انقلبت على الشعب. لا ماشي خرجوا الشعب فوت عليهم ماشي كيف بصح من بعد الشعب خرج يمانيفيستي باسكو هضر عليه بالحاج قال باللي خرجنا نمانيفيستيو وكنا نمشوا عادي. من بعد بداو يضربوا فيهم داروا عليهم. هذه التجربه الاولى. التجربه الثانيه نهار خرجوا القبائل خرجوا للعاصمه 2001 التجربه الثانيه ضلقوا الناس في وسطهم اللي يزرعوا الفوضى. من بعد ضربوهم وقالوا وجابوا واحد يمثل الدوله ويخدم مع هو من المنطقه تاع القبائل ويخدم مع الدوله امريكا هو دار عليهم كاع. جابوه وتفاوضوا معاه ويحيى قال خلاص لافير انا غلقناها ورانا تفاهمنا وكذا. تمام. بارك الله فيك خويا. هذا حاجه سامبل وي خويا نزيد. يا ترك تو سامبل. اييه ما نقدروش نظاهروا يضربونا نخرجوا نظاهروا يدخلونا الناس يا خويا اون شوز. الشعب الجزائري يتحد. مرة سي لي ميدسان ما راهمش ملاح، مرة سي لي زانفيرمي، مرة سي لي زافوكا، كل خسر لي جورناليست. يا خويا تفاهموا كاع الشعب نهار واحد ما تروحوش تخدموا. قعدوا في ديوركم 10 جور 10 ايام قعدوا في ديوركم. النظام يطيح وحده يطيح روحه سي تو يفا سيكولي تو سول سي تو. ما يضربونا شوف ما يجيش يديك تخدم بالسيف. ما يبعثلكش بوليس لدارك. قعد في دارك سي تو. دير الخبز وعجن الخبز كل الخبز 10 ايام. بيرسون ني ساتيسفي تو الموند مي كونتون. هما فرقونا اون فوا سي لي ميدسان اون فوا سي لي زافوكا اون فوا قعدوا 10 ايام في ديورنا. ستوب يبا طومبي تو سول. هذا النظام ما كانش لي ساندو. هذا ما كان هكذا. بارك الله فيك. يا دي شوز كي سون سامبل. كاين حاجات سامبل حاجه واضحه هكذا. اخي الكريم الشعب واش هو يستنى؟ ما شاو ساكت الشعب. الشعب هو يستنى في الحكومه الجديده في الحكام الجداد. ما كانش حكام هكذا خويا 2019 ما بغاش يخسر الشعب. حنا ما بغيناش نخسروا البلاد باسكو البلاد باش نعاودوا نبنيوها سي با فاسيل. الناس لو كانت الموجه ديال كارتا تعرضوا فيها بركه. ودوكا شحال بقى ل 2019 عام ونص. الشعب ابري 2 موا تاع الفوت
ولا تبدلت اللهم بارك اللهم بارك ولا ما تبدلتش ابخي 2 موا تاع الفوت لي ريزولتا بالحكومه جديده الرئيس جديد تمايا نقسم لك بالله العلي العظيم غير تشوف باسكو الشعب او ياكل لا ريزيرف او لا ريزيرف لا ياكل الشعب. قال لك واحد ربع روحهم من الكراتيان هو طايح ويقول لهم جوسكيسي تو فا بيان جوسكيسي تو فا بيان رانا رايحين هذاك الشيء اون فا دون لو. اسمع لي هذا نسمعوا خونا اسمع لي 2019 سي ترو اسمع لي خونا اسمع لي تفضل خويا. خويا بارابور لا كيستيون اللي قلت في الجزائر علاش الناس ما تخرجش. ان اكزومبل ديجا خدم الكارطه تاع الفوت نبداو بها حاجه سهله. الكارطه راه كاينه. لا ما يوجدوهاش نص منهم ما يوجدوهاش. انت بار اكزومبل دروك كي راك تهود البلاد اسكو راهم يخلوك تخرج من الفيلاج تاعك دروك والو. شوف ميم القهوه في لا كرون بوست ما يخلوش نشربها في الجي. كيفاش راك باغي هذا كيفاش هذا الشعب دروك انا بالك ابار الجروب اللي ابار بصح الشعب بصفه عامه مي باش الشعب اللي يقله واحد يسيره ما يقدرش يخرج الروعه هكا باغ اكزومبل ينوض الصباح ويخرج يفوكو كالكا يسوا لا باش هو اللي ينظمه. هذاك لا بيرسون اللي تكون هنا راهم يديروا لها كيما داروا لك تسمى اللي ينوض يعطوه تسمى اون بو جامي الي بلو لوان. سي بور سا كون اي لا سابوتاج دي ليدر سي سا. بارك الله فيك. وي خويا تفضل. خويا سي با فاسيل بنادم. وما شوف على كل حال يقول لك حنا كيفاش نخرجوا في الجزائر انتم كنت تحرضوا فينا من فرنسا لا باس عليكم. هم على كل حال كيش نقلوز قدامهم ما يقدروش يخرجوا يعني دون فاسون سبونتاني. الجزائري عمره ما خرج سبونتاني لازم له ينيليت ولا سبه. لا بريمير فوا اللي خرج في 88 نهار خرج سيتي الديسكور دو شادلي هو اللي ان بتي بو بوسا باش يخرج ياك هكذا. وهنايا لازم انا حبيت نقول لهم رساله انه منا حنا نقدروا نغيروا ماشي من الجزائر يعني لازم يثيقوا فينا حنا زيميغري باش من هنا ان شاء الله يكون تغيير يبدا منا خاطر شمام الثوره الجزائريه 80% مليحه اللي درناها اليوم الحمد لله والله بارك الله فيكم كاع فريمون سا في بليزير. 80% تاع الاموال اللي مولت بها الثوره الجزائريه خارجه من فرنسا خارجه منا من الجزائريين تاع فرنسا. احنا نو زونسين نو بارون ولاد والدينا دونك منا اللي لازم ما من الجزائر ما علاش باسكو يزون انفيلتري تو لي سيكتور صابوطاو كلشي انفيلتري. بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. انا خوتي حبيت نقول لكم حاجه عباكم واش جابني اليوم هنايا. البارح مسيو رشيد دار لايف على واحد البنادم تلاقيت به في لاغي بوازيغ واحد ليتوديون قال لك كان عنده انجينيور فاش في ليدروليك. انا جي في لو ميم باركور قريت في تلمسان قريت عامل بريباراتور في تلمسان كنت ناكل الماء كنت ناكل في الماء. اسمع ما تجيش تقولوا لي وليد فرنسا خاطر اللي يجي يقول لي وليد فرنسا نمسخنوا فيه وتشو نمشيو سوايون كلار باش نهضروا معليش نهضروا حاجه نفهموا بزاف. انا قريت في الجزائر كان واحد لي كونسيكونس نقول لك ما تامنش والله ما تامن ناكلوا في الماء هكذا. انا جيت لنا الحمد لله الاخر قال لك قرا 5 سنين ومن بعد حرق. دوك نتوما راكم تشوفوا عباد بلي ديبلوم راهم يهربوا من البلاد ومازال ما حبيتوش تفطنوا. حبيتو نسقسيكم كيفاش رشيد مسيو رشيد الجيريا ما عندوش دروه يشرب قهوه في الجزائر هذا فهمونا. وانتوما اللي ما سرقوا ولداكم تقولوا ما سرقتوش ديروا لايف هضروا بينوا باللي ما سرقتوش رامي بالباين باللي راكم سرقتوا نتوما سراقين نتوما سراقين وما نخافكمش كاع نتوما سراقين والله العظيم غير سراقين هكذا باش نفعون. انا شوف باش نتفاهموا نتوما اللي انا حبيت نهضر في سبيسيالمون العباد اللي يجيو كومبوطيو ويسبوا يقول لك هذو ولاد فرنسا راني نضرب لك على حقك يا خويا. ولا غلط كاع حاجه اللي غاتجي هكذا وشكون نهضروا دونك بور لو مومون دوك نتوما وكي وين راه الحل معليش لا سوليسيون وين راهي. انا راني صغير حبيت نهبط نعيش في الجزائر حبيت نعيش في بلادي سبحان الله. دوك انا راني ايتيديون هنايا ومن بعد سا ديبون باش ياكش راح تكمل عليا. وفي الجزائر كيفاش نتايا باسكو راك تاكل وتشرب وجماعه في عين صالح انت على بالك واش راهم يسنا فيهم ولا ما على بالكش. راني نهضر معاك نتايا يا خويا انا صغير راني كيما ما تقوليش ولاد فرنسا وكذا باسكو عييتونا بالك كلمه ولاد فرنسا وتحشموش وتكومونت. حبينا نسقسيوكم حاجه على معك اليوم في السمانه هذه ماتوا 65 واحد حراك باش نهضروا شويه نفهموا بزاف يا
نقعدوا هكذاك نقعدوا توجور لي ميم بيرسون توجور في البولفار لي ميم بيرسون سراقين وانت سراق يا القدور ولا وسمك وكاع كيما تلاقيتو كاع سراقين باسكو راني صغير على بالي كاع واش كاين المصاغر يضرب في ليريكا راني نهضر معاكم وانتو على بالي بالكم تسمعوا فيا ضربوا في ليريكا وفي دواء ومنا وراكم ناسين كاع العفسه كيفاش وبلوتر كيفاش حبينا نسقسيكم بلوتر كيفاش وانتم معليش حبينا نسقسيكم دوك انت واحد يهضر فرونسي يهضر معليش راني نهضر بالعربيه بصح معليش كي قراونا فرونسي ولا ما قراوناش سي كوا لا بروميير لونغ اللي قراوها لا بروميير لونغ ايترونجير فرنسا لو كان علاش ما قراوناش اونجلي حبينا نسقسيكم اي ولا علاش ما قراوناش اونجلي لونجلي سي لا لونغ لا بلوس بارلي في الدنيا كاع علاش ما قراوناش اونجلي تهضر تقول لي مسيو رشيد الله يبارك يهضر اونجلي يهضر اسبانيول عنده نيفو باش يجي واحد قتال ما عندكش كاع النيفو تجي تضرب يا الكافي ما تدخل راني خايف لا نهضر خايف لا نبدا نسب لا باسكو ما تسواوش والله ما تسوا والله العظيم غير نتوما ما تسواوش ويا خوتي اليد في اليد الله يستركم اليد في اليد هذا ما كان اليد في اليد وان شاء الله نديروا شي حاجه يحكمونا اولادو ويزيدوا يحكمونا اولادو فوالا يحكموا يحيى ويزيد يجي ولادو ونقعدوا هكذا حنايا ما كاينش لا سوليسيون ويا خويا الميساج لهذا ذاك البارح اللي تلاقيت به في لاري بوازيان يا خويا ربي يحسن عونك باسكو انايا جوزت لي باركور كيما هو ومن بعد موراها بعثوني قسنطينه من الغرب اسلام بعثوني من الغرب للشرق عييت انا سكن في شرشان انا سكن في تيبازا في شرشان عييت ما نقدرش نروح منهم من جيت هنايا سجلت لهنا والحمد لله يا ربي هو البنادم عنده ديبلوم جبت ديبلوم دانجينيور يا رب العالي دي كادر عندنا والله غير عندنا النيفو بصح انتم ضيعتونا كامل ضيعتوا كاع الشعب ضيعتونا كامل وما شحق عليكم وربي سبحانه اللي راه شاهد عليكم والعباد اللي راهم يسبوا ويجيو يقولوا ولاد فرنسا اجي قولي فيوتش نبقى فيوتش شي 100% الجيري اخويا باش تهضر لي تجيب تقول لي الحركه ماشي الحركه يا الحركه اللي خدع بلادو هذاك حسبه مع ربي هكذا راني نضرب لك على حقك راني هنا باسكو جي الدروا نهضر هنا في الجزائر نهضر لك دابا كيضربوني راك معايا ولا ماكش معايا بصح ذوق حلال يجي لازم اليد في اليد كاع اليد في اليد كاع يديوك الحبس يا خوتي والسلام عليكم. Allez, dernière intervention de Oustad. J'en ai pas pour longtemps. Aïe, تفضل. تعاود تقدر باللاطيك ها؟ Ah oui. السراخ. Oui, c'est ce que je remarque. Tout est fermé. كيف باللاطيك شوف. 140 مليار سنتيم. تعذب الشهداء. Tous les samedis, il va fermer les fenêtres comme ça. Donc, salam alaikum. Voilà, moi, qu'est-ce que je veux dire en gros, deux résumés très très importants. La première, concernant un truc global, moi, je ne connais pas l'affaire de tel ou tel en particulier, mais depuis 1962, l'Algérie possède du pétrole et du gaz. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'à la seconde d'aujourd'hui, vous n'avez rien fait. Quand je dis vous, ça veut dire le gouvernement. من فرحات عباس حتى لسيدي بوتفليقة هذا. فرحات عباس الله غالب. احنا قلنا tous واحد مدى l'Algérie aujourd'hui la position, le repère, démarrage ou l'origine était à zéro. Aujourd'hui, on est au voisinage de zéro toujours. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous laisse répondre. وتستعرفوا باللي راكم ما درتوا والو. هذه ثانية واليوم جيتوا تحبوا تراترابي l'Algérie, je dis pas qu'elle a vécu, je dis qu'elle a survécu avec le gaz et le pétrole. Parce que le 80% تاعكم انتوما. C'est à vous le gaz et le pétrole, c'est pas au peuple. هذه وحدة, elle a survécu. Maintenant vous voulez rattraper quelque chose, on va faire le gaz de schiste. Maintenant, on va parler un petit peu technologie et vous allez m'excuser tous. Le gaz de schiste, Azmar, vous savez pourquoi c'est dangereux? Je vous le dis, moi, personnellement, avec mon petit niveau. Le gaz de schiste, c'est un gaz qui réside au niveau des roches. Et les roches Hadouk, ils sont troués. Des trous qui mettent à l'éponge, à l'intérieur des roches. Donc, c'est là où il réside le gaz. Et à chaque fois où le trou diminue, la quantité augmente parce qu'il y a une compacité au niveau de la roche. Donc, écoutez bien pourquoi c'est dangereux, hyper dangereux. Donc, à chaque fois où la distribution sur la surface interne et le volume de la roche, quand c'est petit, la quantité du gaz augmente. Évidemment parce que c'est perméable au fait. Il y a une permittivité entre le trou et le trou qui met l'éponge. Il y a un intermédiaire, une liaison. Ça s'appelle la permittivité. Parce que chez Tana, la moitié mais la balouche. Il faut jamais accepter le gaz. Regardez comment ça se passe. Quand ils veulent tirer le gaz de schiste, ils vont percer comme ça, à 2 km par heure. Ça c'est la première opération pour se préparer
باش يفلقوا pour exploser à 15 km devant. Après, le forage n'est plus vertical quand ils arrivent, il devient horizontal à un moment, et quand on finit ça explose. Le problème, le gros problème, quand ça dépend de l'explosion, l'ampleur de l'explosion. Quand il y a le schiste c'est ça. Vous voyez à quelle compacité? Eh ben, fait le gaz, ou plus que l'éponge. Autant que c'est compact, autant il y a du gaz. Quand l'explosion arrive au toit du schiste, vous savez ce qu'il y a au-dessus? C'est de l'eau potable. Donc, quand il y a de l'eau potable, et quand on arrive, ça explose, et ça, il se peut que 300 km, selon le volume de la nappe. Ça dépend. Ça dépend du volume d'eau qui existe, la nappe, l'ampleur de la nappe. Donc, l'eau potable, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pour ça que c'est dangereux. Et c'est pour ça que c'est dangereux. Ou comme Hadnes, on ne peut pas leur faire confiance. Il nous a monté 1000 fois, راكم على بالكم راحوا لي 1000 مليار دولار. كيفاش تقول لي غدوه كي لو يبوليي جو سوي سارتان راح تعرف لنا باللي لو الي بون يا با بروبليم شربوه هو يضرب فولفيك يجيه منا. فوالا سي سا. بارك الله فيك استاذ. Moi je conseille à tout le monde de mettre la main dans la main et refuser cette histoire. ويا خويا عندنا البترول عندنا الاخر روحوا وعندنا الفلاحه والسياحه والصناعه ان شاء الله. Il ne faut jamais accepter le gaz de schiste. C'est très dangereux. Ou l'ennemi numéro 1 c'est les États-Unis. Non, l'ennemi numéro 1 c'est les 40 voleurs. هذا هما. L'Amérique gagne لكم gaz de schiste. Ils s'en foutent de nous. La preuve, ils ont écrasé l'Irak. Pourquoi pas l'Algérie? لا ما خلوهمش. Faut pas les laisser. بارك الله فيك استاذ يعطيك الصحة. هيا نكملوا مع سي. فوالا يعطيك الصحة استاذ. ان شاء الله اجا شو نكملوا مع خويا tous les samedis خويا العزيز. tous les samedis خويا. اجا نكملوا نكملوا مع خويا. هيا تفضل خويا. هيا allons-y on va y aller parce que le délai est fait, le délai est passé. بورقصيدة سموها مستواكم، مانيش عليكم انتوما راني عليهم هما. مستواكم زيقويات، قاذورات، نفايات تهوون التشيات. استعملتم كل الوسيلات حتى المتطورة منها مثل النات. لا تفكرون في السكرات ولا حتى في يوم الممات. مستواكم زيقويات، قاذورات، نفايات، زيرويات تهوون التشيات. تساندون أصحاب القدرات وتترجوا منهم شوية دورات. خسارة فيكم بلد كالجزائر وخسارة فيكم حتى هذيك السميات. مستواكم زيقويات، قادورات، زيرويات، نفايات تهوون التشيات. يا من أنهى دراسته وراه معول على التشيات. نقول لك خطيك فالمفسدين ما باقي لهم إلا أشهر أو سنين معدودات. وشكون قال بالك باقي لهم إلا يامات. مستواكم زيقويات، قادورات، نفايات، زيرويات تهوون التشيات. عيب عليكم كبار وتجروا وراء الفتات. ناس بكري يقول لك عاش من عرف قدره وكان بعيد عن الكاسات. شعب كره وكامل يحوس على الحرقات. وانتم عسوا شكون يركب وشكون يدخل ولا شكون رجع ولا شكون دخل راسه في السياسات. مستواكم زيقويات، قادورات، نفايات، زيرويات تهوون التشيات. يا رؤساء الأحزاب الهالكات سمحوا لي، ويا من لديكم عضويات سواء في البرلمانات أو الولايات أو الدوائر والبلديات والبريد والبنوك و يا من منكم للشعب لا يرى إلا الويلات. ماذا تنتظرون؟ أم تريدون ركب الموجات؟ مستواكم زيقويات، قادورات، زيرويات، نفايات تهوون التشيات. للصحفيين والصحفيات أصبحتم حقا زمارات في أيدي السمو والفخامات. ألذلك أخذتم دبلومات؟ ويحكم يا طابور الراجمات، النازلات، الغارقات، الفاتكات، الحالقات، الخاليات، المدمرات للعفة والحشمة والكرامات. مستواكم زيقويات، قادورات، نفايات، زيرويات تهوون التشيات. تهدر كرامة شعب في سبيل بعض الفتات. لذا أعطاكم الشعب صفعات متتاليات فتغضون الطرف على أنكم لا تفهمون تلك اللغات.
فتهيأوا للطائفين والطائفات، تهيأوا للطائفين والطائفات، فيوم ترونها لن ينفعكم التمسكن ولا التعطف ولا الترجي ولا التوسلات. زين العابدين ما راش بعيد. مستواكم زيقويات، قاذورات، نفايات، تهوون التشيات. فتب لله أيها الشيات، فالشتات دين أربابها الوثنيات. بارك الله فيك. فتب لله أيها الشيات، فالشتات دين أربابها الوثنيات. صنعت إلهك بيدك فاكفر به وارجع إلى رب السماوات، وادخل في كنف الشعب الحر، فالسقوط والموت والعذاب لكل الطغاة. بهذا المستوى تستقبلون بالزغردات والتصفيقات والوقوف الجلل لكل تضحيات. مستواكم مع الشعب يحدد البوصلات، فهنيئا لكم الرجوع وتبا لكم إن بقيتم على تلكم الحالات. مستواكم صحيح. يعطيك الصحة الخوات، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة، ونتلاقاو إن شاء الله السبت 3 بولفار فيكتور هوغو، ضد القتال والسراق تاع سعيداني، ويعطيكم الصحة، وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بالنازلات ماحقات، والدماء الزاكيات الطاهرات، والجنود اللاذعات الخافقات، في الجبال الشامخات الشامخات. نحن ضرنا كحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. والسلام عليكم، وتهلاو بالروح، وتقدروا وسعيداني ما تطلقوهمش. تحيا الجزائر.